Good day everyone, Coach Bujing Akot here. Samahan niyo po ako mag-ikot kasama si Coach Kino Bautista dito sa Ortigas Center para sa ating food blessings ng PYD Cares. Po ng PYD. Thank you. Sabi na lang po. Ay, happy birthday po. Happy birthday PYD po. Okay. Thank you sa merienda. Thank you po. Gabi po, bibigyan lang po ng Ay, birthday po ng PYD. Philippine Youth Gamers po. happy birthday PYD. Salamat sa merienda. Thank you po. Magandang gabi po. Sir. Sir, magbibigay na ng konting merienda. Sige, sige. Hindi! Na bossing! Bibigay na merienda. Birthday ng Salamat po. PYD. Salamat po. Tama to. Kanina pa kami hindi kumain eh. Kanina pa kami hindi kumain. Malaking tulong no. Salamat, may mga taong katulad niyo. Sir, konting ano lang. Sir! Birthday ng PYD. Pabati na lang sir ng happy birthday Happy birthday, PYD. Happy birthday PYD! Buhay ka! Very coach. PYD, Philippine Youth Dreamers. Happy birthday! Philippine Youth Dreamers PYD, happy birthday. Saludo po kami sa inyo. Aba. PYD. Happy birthday, PYD! Saludo kami sa iyo. Panlaman chan. Isa namin sir. Meron pa isa? Papa, meron pa po. Ayun, isa yung kasama namin. Thank you! Happy birthday PYD! Thank you po. Happy birthday PYD. Salamat sa konting pagsalo-salo. Okay. Thank you po. Thank you. Merienda. Mula sa PYD. Pabati na lang po. Happy birthday, PYD. Happy birthday po PYD. Evening. Bibigyan na ng konting merienda. Mula sa PYD. Galing PYD. Thank you, sir. Pabati na lang po. Happy birthday, Opo. PYD. Happy birthday, PYD. Okay. Shift din. Happy birthday PYD. Yes, thank you po. Thank you, sir. Shift. Pabigyan ng konting merienda. Ay, salamat po. Ang merienda. Birthday ng Philippine Youth Dreamers, PYD. Pati na lang. Happy birthday, PYD. Shift din. Happy birthday, PYD. Thank you, thank you. Salamat. Mula sa PYD. Sige po, sige po. Panlaman chan. Sir, pabati na lang. Happy birthday, PYD. Happy birthday po, PYD. Thank you po. Yes sir! Happy birthday PYD! Maraming salamat Coach Kino Bautista aka B1. Isa kang tunay na ka-winners.